बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फरोग़ तालीम के दावे हवा हुए। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की किताबों की किल्लत। छठी, 7वीं और 9वीं जमात के 2 लाख तुलबा परेशान। हुकूमत 5 माह के बाद भी किताबों की छपाई ना करा सकी। असातिज़ा बच्चों को फोटो कॉपी की मदद से पढ़ाने पर मजबूर है। तीनों जमातों के तलबा के तालीमी नुकसान का जिम्मेदार कौन? नया तालीमी साल शुरू हुए 5 माह बीत गए, लेकिन छठी, 7वीं और 9वीं जमात के तलबा ताहल कंप्यूटर साइंस की किताबों से महरूम हैं। पंजाब भर में छठी, 7वीं और 9वीं के तलबा के लिए कंप्यूटर साइंस की 2 लाख और लाहौर में 26,000 किताबों की जरूरत है। किताबों की अदम दस्तयाबी के बाइस तलबा इम्तिहानात की तैयारी भी नहीं कर सके। हमने बड़ी शौक से कंप्यूटर रखी थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट हमें कंप्यूटर की बुक प्रोवाइड नहीं की और हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी से हमें कंप्यूटर की बुक प्रोवाइड करें। हमारी क्लास में बहुत से बच्चों के पास कंप्यूटर की किताबें नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। उस्ताद साहब पढ़ाते हैं तो हमें समझ नहीं आती, मतलब बुक्स की ना होने की वजह से हम तालीम हासिल नहीं कर पाते। कंप्यूटर साइंस की भी तक किताबें नहीं मतलब कि मिल सकी हैं और हमें जब बच्चे पढ़ते हैं तो किसी बच्चे के पास होती है और किसी बच्चे के पास नहीं होती। सदर ऑल कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन काशिफ शजात चौधरी कहते हैं, पीसीटीबी को स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की किताबें जल्द अज जल्द फराहम ना की गई तो बच्चे समाही टेस्ट भी पास नहीं कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में अभी तक छठी, 7वीं और 9वीं क्लास की किताबें बच्चों को नहीं मिल सकी कंप्यूटर साइंस की, जिसकी वजह से तलबा और असातिज़ा दोनों परेशान हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत पंजाब से और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कंप्यूटर साइंस की किताबें फौरी तौर पर फराहम की जाएं। दूसरी जानब महकमा तालीम ने दावा किया है कि तमाम स्कूलों को किताबें पहुंचा दी गई हैं। स्कूल सरबराहान किताबों की डिमांड फराहम करें, फौरी नई किताबें फराहम की जाएंगी। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। एलपीजी माफिया बेलगाम। गैस की कीमत में दुगना इजाफा कर दिया गया। 400 रुपये किलो में फरोख्त। एलपीजी की सरकारी कीमत 212 रुपये किलो मुकर्रर है। रिक्शा ड्राइवर्स दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत से एलपीजी की कीमत फौरी कम कराने का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया दिहाड़ीदार मजदूर तबके को एलपीजी माफिया के हवाले करके गायब हो गई। शहर भर में एलपीजी की मुकर्ररा सरकारी कीमत से जायद में फरोख्त होने लगी। एलपीजी का सरकारी रेट 212 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि शहर भर में एलपीजी 400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। एलपीजी की जायद कीमत पर फरोख्त की वजह से रिक्शा ड्राइवर भी परेशानी में मुब्तला हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर भर में एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाया जाए। दुकानदार अपनी मर्जी करते पे ने, कोई 300 बेचता, कोई 350 बेचता, कोई 400 बेचता। अगर दुकानदार नूं कही कि यार वो 330 दे रहा तो तू अपना 350 दे रहे, वो जवाब होएगा कि ओदा कंडा गलत है। तीतर, बटेर, सालम बकरे और चिकन। ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबों के लिए 9 करोड़ 75 लाख मुख्तस। सी फूड और आला दर्जे के फल और फूल भी खाने की मेज़ की जीनत बनेंगे। 7 कंपनियों में ठेका तकसीम हुआ। अल सदीक, MS अजीज, अली ट्रेडर्स और MS जैन को जिम्मेदारियां मिल गई। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में शाही खाबों पर 9 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए बाकायदा पेपर रूल्स के मुताबिक टेंडर जारी किया गया और 7 मुख्तलिफ एजेंसियों ने क्वालिफाई किया। दस्तावेजात के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबों के लिए अल सदीक, MS अजीज, MS अली ट्रेडर्स को ठेका दिया गया है। MS जैन, MS इवेंट ऑर्गेनाइजर और MS हनीफ समेत दीगर एजेंसी शाही खाबे फराहम करेंगे। शाही खानों में तीतर, बटेर, सालम बकरे की रान, चिकन लेग पीस, सी फूड शामिल है। आला दर्जे के फल और फूल भी ऐवान वज़ीर आला की टेबलों की जीनत बनेंगे। 1 करोड़ 23 लाख रुपए से मटन और बीफ खरीदा जाएगा, जबकि चिकन के गोश्त की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का तखमीना है। इसी तरह ऐवान वज़ीर आला पंजाब में सी फूड के लिए 67 लाख रुपए, बेकरी आइटम्स के लिए 49 लाख, सब्जी के लिए 35 लाख और फ्रूट के लिए 81 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि VIP कैटरिंग के लिए भी 10 लाख रुपए का अलग से तखमीना लगाया गया है और 4 करोड़ 49 लाख रुपए ग्रोसरी पे खर्च किए जाएंगे। पंजाब में शहबाज स्पीड के फिर चर्चे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज दौर के मंसूबों में सिर्फ 14% ताखीर हुई। PTI दौर में 76 अरब मालियत के मंसूबे ताखीर से मुकम्मल हुए। बुज़दार हुकूमत में मंसूबों की तकमील में 67% जायद वक्त लगा। पंजाब में सबसे ज्यादा तरक्की शहबाज शरीफ के दौर में हुई। PTI के दौर में हुकूमती इदारे की रिपोर्ट में नून लीग की कारकर्दगी के मुतालिक बड़ा एतराफ कर लिया गया। हुकूमती इदारा DGM&E की असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2019 से 2021 तक 124 मंसूबे ताखीर का शिकार रहे। रिपोर्ट के मुताबिक बुज़दार हुकूमत में मंसूबों की तकमील में 67% जायद वक्त लगा, जबकि शहबाज दौर में प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 14% ताखीर हुई। PTI के दौर में हुकूमत में स्कूल, एजुकेशन, सेहत, वाटर सप्लाई, ज़राअत समेत दीगर शोबों के मंसूबे में ताखीर से सूबाई खजाने पर इजाफी बोझ पड़ा।
بزدار دورے حکومت میں محکمہ مواصلات و تعمیرات میں خلاف ضابطہ ترقیاں، جبکہ سینیورٹی نظر انداز کرتے ہوئے 3 جونیئر افسران کو چیف انجینئر بنانے کی تحقیقات۔ نیب لاہور نے ریکارڈ طلب کر لیا، فیاض احمد بزدار، سہیل اکرم اور نوید بھٹی کے اثاثوں کی بھی چھان بین ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے قریبی عزیز سمیت 3 جونیئر افسران کو سینیورٹی نظر انداز کرتے ہوئے چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ نیب لاہور نے چیف سیکرٹری پنجاب سے CNW میں آؤٹ آف ٹرن ترقیوں کا ریکارڈ 18 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سال 2022 میں سپرنٹینڈنگ انجینئر کو چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی دینے اور تعیناتیوں کی منظوری کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ نیب نے سال 2022 میں ترقی پانے والے چیف انجینئر کے 5 سال کے اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ عثمان بزدار نے اپنے قریبی عزیز فیاض احمد بزدار کو 32 افسران کی حق تلفی کر کے چیف انجینئر تعینات کیا۔ فیاض احمد بزدار سمیت 3 افسران کو آؤٹ آف ٹرن 19 اپریل 2022 کو چیف انجینئر کے عہدے سے نوازا گیا۔ سہیل اکرم کو 31، فیاض بزدار کو 33 اور نوید بھٹی کو 35ویں نمبر سے اٹھا کر چیف انجینئر تعینات کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر پاکستانی نوجوان کرکٹر نسیم شاہ کے دیوانے نکلے، کہتے ہیں کہ پاک افغان میچ سنسنی خیز تھا۔ نسیم شاہ کے آخری 2 چھکوں نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ کرسچن ٹرنر نے کہا کہ کرکٹ ہمارے خون میں شامل ہے، انگلینڈ کرکٹ ٹیم بھی رواں ماہ پاکستان آ رہی ہے۔ You promise that you will bring British team after 17 years a regular series to play at 7 matches, 4 in Karachi and 3 in Lahore. I'm sure you will be witnessing one of them certainly. How do you see the game of cricket? It's so close to our hearts. We have a passion for cricket. And you know, you are the pioneer in the world of cricket. You know, how do you see this visit of your team? I'm enormously excited. As you said, it's a passion. Cricket, hamare khoon mein hai. You know, it's in our blood. It binds us together. And so, I will answer your question, but so much of what we do, what I do as a High Commissioner, is those links between the countries. But the point of the floods is the British people who've responded, the assistance which the British government has given, the funds raised by the Disasters Emergency Appeal, you know, and it's because we're close, and it's because of the British Pakistani community in the UK. That is the tie, and that's why the cricket has become such a big thing. Cricket is a link pin. Exactly. The 2 people. And as we saw with the extraordinary match between Afghanistan and Pakistan in the Asia Cup, the heroics of young Naseem, the player, 19 years old I think he was, 2 sixes. He has done wonders. I mean, absolutely fantastic, and you can see the excitement that is last 2 balls kept the whole nation standing on their feet. Everyone on their toes. So it is going to be the same. We have 7 T20s in Karachi and Lahore coming up at the end of September, and then 3 test matches coming up in November and December. I am a bit of a purist. Well. I like the test match format. There are people who have passion to see that 5-day game still. But here is the point, Salim. We will love the sport. We will be delighted when England beat Pakistan by, you know, those 2 sixes. Ben Stokes, you know, chakalagaka right at the end. We're going to see a very exciting cricket. There's no doubt about it. But here is the point. Cricket also is a window into Pakistan. Yeah, it is. So for me, as an ambassador, bringing the team here, bringing the fans here after all this time, it is changing perceptions. It is understanding that some of these old attitudes towards Pakistan are incorrect. When they see the excitement of the crowd, when they come and stay in your cities, it's a wonderful moment for the two countries. How about World Cup? How is the British nation prepared for that? Well, the World Cup is always exciting. You know, some of these folks back at home supporting England, they're probably a bit like me, and they would prefer 5 days at Lords watching the Red Bull. But there is nothing like the excitement of the World Cup, and you know, we have 2 very competitive teams, I think, in England and Pakistan. Some very exciting players. Johnny Bairstow's been injured. He's had an extraordinary... And this visit is going to serve a lot towards the World Cup. Is that right? It is. Well, the T20s will prepare for it. The teams will then go to the Cup. England beats Pakistan in the final. Then they come back for the Test matches. برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا سٹی نیوز نیٹ ورک کے ہیڈ آفس کا دورہ، سینئر اینکر سلیم بخاری، گروپ ایڈیٹر روزنامہ سٹی 42 نوید چودھری، پروگرامنگ ڈائریکٹر خرم کلیم اور ان پٹ ہیڈ زین العابدین نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔
برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفاتر کا بھی دورہ کیا، جس میں انہوں نے نیوز اسٹوڈیوز، نیوز روم، اسائنمنٹ ڈیسک، کاپی ڈیسک اور MCR دیکھے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، انتہائی متاثر کن نیوز روم ہے اور ہر کوئی نظم و ضبط سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں CNN امریکہ کا دورہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف شہروں کی شاندار کوریج لائق تحسین ہے۔ Yeah, it's very nice to be here with the network. It's super impressive actually to see a newsroom that's so buzzing. Look at all these people working, doing their jobs, covering different cities, different networks. It reminds me a bit of the CNN network in Atlanta. برطانوی ہائی کمشنر نے سیلاب متاثرین کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں برطانوی عوام پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرسٹن ٹرنر کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے برطانوی عوام کی جانب سے 20 ملین اور برطانوی حکومت نے 65 ملین پاؤنڈ عطیہ کیے ہیں۔ The floods are devastating. We're heartbroken to see the scenes. The people who've been displaced from their homes have lost their livelihoods, and I'm very pleased that the British people are supporting that. £20 million has been raised by the UK people, and for the UK government we've donated about 16.5 million, which is around 10% of the UN flash appeal. برطانوی ہائی کمشنر نے سینئر صحافی سلیم بخاری کے ہمراہ کرکٹ بھی کھیلی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن میرے لیے شاندار اور یادگار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ شہر میں گزشتہ 8 سالوں سے غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کو قانونی حیثیت دینے کی تیاریاں ابتدائی مرحلے میں۔ پنجاب حکومت گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن میں کمرشل تعمیرات کی ری کلاسیفیکیشن کرے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر LDA سے اسکیموں کی ری کلاسیفیکیشن پر ترامیم کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں۔ شہر میں گزشتہ 8 سالوں سے غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والی کمرشل عمارتوں کو غیر قانونی حیثیت دے دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق LDA کے رولز میں ترامیم کر کے غیر قانونی طور پر تعمیر کمرشل عمارتوں کو منظور کر لیا جائے گا۔ ابتدائی مرحلے میں پنجاب حکومت گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن میں کمرشل تعمیرات کی ری کلاسیفیکیشن کرے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے احکامات پر LDA نے نئی کلاسیفیکیشن پر تجاویز حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ ری کلاسیفیکیشن سے بلند و بالا عمارتیں بنانے کی بھی اجازت دی جائے گی اور LDA اس عمل سے سالانہ آمدن میں اضافہ کر سکے گا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سرکاری جائیدادوں کی نجکاری کے متعلق کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 100 ملین سے زائد مالیت کی سرکاری جائیدادوں کی نجکاری کی منظوری دے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نجکاری کمیٹی کی تشکیل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر پارلیمانی امور کوآپریٹو تحفظ ماحولیات بشارت راجہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے، جبکہ وزیر خزانہ محسن لغاری، وزیر ایکسائز سردار آصف نقوی کو ممبر بنایا گیا ہے اور وزیر مال نوابزادہ منصور احمد خان چیف سیکرٹری کو بھی کمیٹی کا ممبر نامزد کیا گیا ہے۔ نجکاری کمیٹی سرکاری جائیدادوں کی نجکاری کی منظوری دے گی۔ محکمہ بلدیات کے تمام ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں اضافے کی سمری محکمہ خزانہ کو موصول ہو گئی۔ محکمہ بلدیات کے تمام ملازمین کی تنخواہ میں 30% اضافے کرنے کی سمری محکمہ خزانہ کو بھیجی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات کے ہزاروں ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، جس پر 8 ارب روپے سالانہ خرچہ آئے گا۔ محکمہ بلدیات کے ملازمین کی تنخواہ بڑھنے سے ان کی تنخواہ دیگر محکموں کے برابر آ جائے گی۔ محکمہ بلدیات کے ملازمین کو 15% ڈیسپیرٹی الاؤنس بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے منظوری کے بعد سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جائے گی۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو بجٹ ہی نہیں دیا گیا۔ سرکاری تعلیمی ادارے بجٹ کی عدم فراہمی کے باعث شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے۔ سرکاری تعلیمی ادارے شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ بجلی کے بلز میں ہوشربا اضافے کے بعد اسکول سربراہان کے لیے ادائیگی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ نان سیلری بجٹ نہ ملنے کی وجہ سے بجلی کے کنیکشن منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ نیا مالی سال شروع ہوئے 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، تاہم سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی پہلی قسط تاحال جاری نہیں کی گئی۔ اس بارے میں پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ بجلی اور دیگر یوٹیلیٹی بلز میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ ادائیگی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری اسکولز پنجاب تعلیمی اداروں کو نان سیلری بجٹ فوری جاری کرے، ورنہ بلز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بجلی کے کنیکشنز منقطع ہو جائیں گے۔ کمپیوٹر سائنس کے مضمون کے ساتھ نہم جماعت سمیت چھٹی 7ویں میں داخلہ لینے والے لاکھوں طلبہ رل گئے۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 5 ماہ گزر گئے، لیکن طلبہ کو کمپیوٹر سائنس کی کتابیں نہ مل سکی۔ کمپیوٹر سائنس کے مضمون کے ساتھ ساتھ نہم جماعت میں داخلہ لینے والے لاکھوں طلبہ رل گئے۔ نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 5 ماہ گزر گئے، لیکن چھٹی 7ویں اور 9ویں کے طلبہ کو کمپیوٹر سائنس کی کتابیں نہ مل سکیں۔
डॉलर एक मरतबा फिर से बेलगाम कीमत मजीद ₹2 बढ़ गई, $1.225 से 42 पैसे का हो गया। डॉलर एक बार फिर बेलगाम कीमत मजीद ₹2 बढ़ गई, $1.225.42 का हो गया। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कदर जारी कर दी। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में गैर मामूली फर्क बरकरार रहा। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट ₹235 तक पहुंच गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक करेंसी मार्केट में डॉलर की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर के ख्वाहिशमंदों को बैंकों की ज़रूरत के मुताबिक डॉलर ना मिलना है। हाईकोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का स्मोक के तदारुक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात जुडिशल इन्वायरमेंटल कमीशन को मिलकर प्लान मुरतब करने का हुक्म दिया गया। अदालत का रूडा प्रोजेक्ट में नाकाफी माहौलियाती इक़दाम पर इजहार तशवीश। हाईकोर्ट ने DGPHA के तबादले पर इजहार नाराजगी करते हुए पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त गुजार हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की गई। अदालत को आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे आगाह किया गया। फाजिल जज ने कहा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल म्यार की एनवायरमेंटल असेसमेंट करवाई जाए। मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा, PHA की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए काफी इकदाम उठाए गए। अदालती हुक्म के बावजूद DGPHA को तब्दील कर दिया गया। फाजिल जज ने पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर से कहा, पंजाब हुकूमत से हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करें कि तबादला क्यों किया गया। अदालत ने PHA को ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के इकदाम जारी रखने का हुक्म बरकरार रखा, जबकि केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर में दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की पासपोर्ट वापसी के केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने समाअत की। कार्रवाई के आगाज में ही जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने केस की समाअत से माजरत कर ली। फाजिल जज ने जाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत की। दो रुकनी बेंच ने मामला वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद यासिन मोहल की अदालत में पंजाब असेंबली हंगामा राई केस की समाअत हुई। MPA बिलाल फारूक तारड़ पेश हुए। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि इन्हें झूठे मुकदमे में नामजद किया गया है। अदालत ने मुतलका पुलिस से रिकॉर्ड तलब करते हुए अबूरी जमानत 14 सितंबर तक मंजूर कर ली। मॉडल सोफिया मिर्जा की बच्चियों की बैरून मुल्क से बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से सोफिया मिर्जा के साबिक शोहर का नाम ECL से निकालने के मुतालिक जवाब तलब कर लिया। गुलकारा हुमैर अरशद के बेटे के प्लॉट की रकम खुद बुर्द करने का केस। गुलकारा का साबिक शौहर मुल्जिमान के खिलाफ अदालत पेश हो गया। मुल्जिमान ने प्लॉट की 70 लाख रुपए की कीमत हथिया ली। जमानत खारिज की जाए। अहमद भट्ट की अदालत से इस्तदा। सारिफ अदालत ने AC खराब देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करके देने पर AC कंपनी गुलबर्ग के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को AC तब्दील करके देने और 25,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एहसास राशन रायत प्रोग्राम के तहत फ़ी ख़ानदान माहाना सब्सिडी में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहते हैं कि एहसास राशन रायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़ानदान आटा, घी और दालें मार्केट से 40% सस्ती खरीद सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही से पंजाब एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में एहसास प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का अजरा जल्द करने की हिदायत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की। सैलाब की सूरत हाल, माहौलियात, दो तरफा तजारत को मजीद फ़रोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया की जानिब से खतीर रकम के ऐलान पर बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने बरतानिया की पाकिस्तान बरामदात के लिए मराद के ऐलान का भी खैर मकदम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द शुरू होगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना था, मौसमियाती तब्दीलियों से बरतानिया समेत पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के वक्त का महकमे आपाशी का दौरा। सेक्रेटरी आपाशी राय मंजूर नासिर से मुलाकात। जनूबी पंजाब में ज़मीनी नमकियात से निपटने के लिए मनसूबा पर ऑस्ट्रेलियन वक्त को ब्रीफिंग दी गई।
محکمہ آپاشی کے سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں محکمہ آپاشی کے ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل، چیف SPRU، چیف لاہور اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ سیکرٹری آپاشی کے منصوبے کے خد و خال کے بارے میں آسٹریلین وفد سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب میں زمینی نمکیات کے اثرات کو کم کرنے اور زرعی شعبے کو ترقی دینے کے لیے تجاویز مرتب دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ IG پنجاب فیصل شاہکار سے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ پاکستان ایئر فورس اور ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے ملاقات کی۔ سینٹرل پولیس آفس میں پنجاب پولیس کے سربراہ سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک فضائیہ اور پنجاب پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملاقات کے اختتام پر افسران کے درمیان یادگاری سوینئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ چھوٹے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے چیف کمشنر ناصر اقبال کی زیر صدارت 5واں اجلاس۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے عہدیداروں نے چھوٹے تاجروں کے لیے آسان ٹیکس نظام تشکیل دینے کے لیے تمام گروپس کے 3 نمائندوں پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹیاں تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف کمشنر ناصر اقبال نے کہا کہ FBR چاہتا ہے کہ چھوٹے کاروباری طبقہ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر برادری خود تجاویز دے۔ چیف کمشنر نے تاجر رہنماؤں سے پوچھا کہ بتائیں غیر رجسٹرڈ چھوٹے تاجر کے لیے کیسا ٹیکس نظام وضع کیا جائے تاکہ ٹیکس نیٹ میں شامل کاروباری طبقہ کا بوجھ کم ہو۔ ٹیکس کتنا لگنا چاہیے، کس پہ کتنا لگنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کو جمع کروانے میں کیسے آسانی ہو، اس سلسلے میں ہم نے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے 3 مختلف گروپس میں شہر کی تمام جو تاجر نمائندہ تنظیمیں ہیں مختلف ایریاز سے، مختلف مارکیٹوں سے، ان کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران سپریم کونسل کے چیئرمین نعیم میر، صدر مال روڈ سہیل بٹ نے مطالبہ کیا کہ حتمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے ہر گروپ سے 3 تاجر رہنماؤں پر مشتمل ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ تاجر جو بزنس کر رہا ہے اور کمائی کر رہا ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور اس کو اپنا ریٹرن فائل کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے فائلر نہیں ہیں تاجر، چھوٹے تاجر، وہ فائلر بنے۔ صدر منٹگمری روڈ شاہد نذیر، میاں خلیل عبیر، اعجاز چودھری، میاں اکرم، افضال شاہ، ذوالفقار بھٹی، مبارک شاہ، عرفان کمبو سمیت انجمن تاجران کے ممبرز کی کثیر تعداد اجلاس میں شریک ہوئی۔ چیف کمشنر نے کہا کہ نان فائلرز کے لیے گاڑی، گھر یا دکان خرید کر چھپانا اب محال ہو چکی ہے۔ Tier 1 کے بعد اب چھوٹے تاجروں کے لیے ٹیکس کا سادہ اور قابل عمل نظام تاجر برادری کی مشاورت سے وضع کرنا چاہتا ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ رضوان نقوی، City 42۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی جانب سے امدادی کیمپ قائم۔ امدادی کیمپ میں عوام کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ زلزلہ ہو یا سیلاب یا بات ہو پاکستان کی حفاظت کی، پاک فوج ہر دم تیار اور ہر میدان میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاک فوج کی جانب سے امدادی کیمپ قائم کیا گیا، جس میں عوام کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، ہانگ کانگ کا ریزیڈنٹ ہوں اور ہانگ کانگ میں پاکستان اسلامک ایسوسیشن ہے، انہوں نے یہ سامان بھیجا اور ہم اسے پاک فوج کے حوالے کر رہے ہیں اور یہ خیر خیریت سے جو ڈیزرونگ کیمپس ہیں وہاں پہنچے گا۔ ہم یہ مسلسل آ رہے ہیں اور ہم نے جو سب سے بیسٹ طریقہ دیکھا ہے وہ پاکستان آرمی کا دیکھا ہے۔ اب ہم نے آج PP145 سے 6 ٹرک ہم لے کر آئے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو ہمارے متاثرین بہن بھائی بزرگ بچے ہیں ان کی تکالیف میں یہ ان کو آرام نہ دے سکیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم اور بھی یہ بھیج رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ تیسرا ٹرپ ہے یہاں پر۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سابق میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر کی جانب سے 6 ٹرک امدادی سامان بھی پاک فوج کے حوالے کیا گیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عبداللہ معروف، City 42۔ ایوان اقبال میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ کی جانب سے قائد کوئز مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ یونیک گروپ کی مختلف برانچز کے طلباء و طالبات کی شرکت۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایوان اقبال میں قائد کوئز کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی مختلف برانچوں سے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ مقابلہ جات میں رضوان گارڈن کیمپس، ساہیوال کیمپس، گلشن راوی کیمپس، بحریہ ٹاؤن کیمپس سے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔
क्विज मुकाबले में बच्चों ने मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, जिसमें सही जवाब देने पर बच्चों को नंबर दिए गए। पहली पोजीशन बहरिया टाउन और साहिवाल की टीम ने अपने नाम की, दूसरी पोजीशन रिजवान गार्डन और तीसरी पोजीशन गुलशन रावी के नाम रही। जीतने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में अख्तर सिंधु प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, मोहम्मद वहीद आलम खान MNA और साबिक कप्तान कौमी हॉकी टीम अख्तर रसूल ने शिरकत की। तो कायदे आज़म का पहला उनका एहसास ये है कि उन्होंने पूरे मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक जमात और एक झंडे तले इकट्ठा कर लिया। आप इन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को इस तरह लेके जाना है। इस तरह कौम के फ्यूचर को लीडरों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, सियासी लोगों ने लेके जाना होता है, उनकी भी तरबियत चाहिए। इंतजामिया का कहना था कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद में इजाफे के साथ साथ इल्म में भी इजाफा होता है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौर समेत दुनिया भर में फिजियोथेरेपी का दिन मनाया गया। फ्लैटिस होटल में मारूफ गद्दा बनाने वाली कंपनी ने मल्टी आर्थो तकरीब का एहतमाम किया। फिजियोथेरेपी के आलमी इदारे के ज़ेरे एहतमाम 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया जाता है। इसी मौका पर मास्टर मोल्टी फॉर्म की जानिब से फ्लैटिस होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तिबी माहिरीन ने बताया कि फिजियोथेरेपी से लाइलाज मरीजों का इलाज भी मुमकिन है। इसी सिलसिले में आर्थोपेडिक मैट्रेस एक बेहतरीन इजाद है। तकरीब में शहर के मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट शरीक हुए। डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल समेत दीगर तिबी माहिरीन ने भी अपनी राय का इजहार किया। हमारा मकसद ये था कि हम फिजिकल थेरेपी कम्युनिटी को जो है अप्रिशिएट करें, उनके काम को, उनके डेडिकेशन को, और हम लोग जो हैं एक हमारा एम है कि हम एक स्ट्रेंथ और यूनिटी शो करें अपनी फील्ड की, उसको अवेयरनेस के लिए, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए। उस तरह से वो माशरा इज्जत नहीं देता था और फिर 1921 में एक तहरीक शुरू हुई और उस तहरीक के नतीजे में गंगाराम में 20,000 बेवाओं की शादी की और उस तहरीक की वजह से बहुत बड़ी तब्दीली सब कॉन्टिनेंट के अंदर आई। जिद्दत के दौर में बीमारियां भी इंसानों पर आसानी से हमला आवर हो रही हैं। जिस्म को मुतहर्रिक रखने के लिए फिजियोथेरेपी का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। उर्स की तकरीबात का आगाज़ 15 सितंबर को मज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की अदायगी से होगा। बरसगीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज 15 सितंबर को मज़ार शरीफ पर रस्म चादरपोशी की अदायगी से होगा, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की शिरकत का इम्कान है। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क कहते हैं कि तमाम महाफिल के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। उसका बाकायदा आगाज 15 सितंबर से दिन 11 बजे से इंशाल्लाह हो जाएगा चादरपोशी की रस्म से। और चादरपोशी की रस्म का जो है वो इफ्तिताह चादरपोशी की रस्म है। हमारे मेहमान खुसूसी अमूमी तौर पर सूरबे के सरबरा वज़ीर आला पंजाब साहब मुतवक्को तौर पर तशरीफ़ लाएंगे। उर्स तकरीबात के दूसरे रोज समा हॉल में महफिल समा होगी, जिसमें नामवर कवाल हजरात अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। उस तकरीबात में पुलिस के साथ साथ औकाफ के सिक्योरिटी गार्ड भी फराइज अंजाम देंगे, जबकि तमाम मकामात पर नस्ब कैमरों की मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। यूनाइटेड लायंस क्लब्स डिस्ट्रिक्ट 305 की जानिब से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सामान की पहली खेप लाहौर से तोनसा रवाना कर दी गई। यूनाइटेड लायंस क्लब में शामिल MJF, लिबर्टी क्लब, केनाल व्यू क्लब, एक्टिव क्लब, सिटी क्लब मुल्तान और न्यू होराइजन क्लब मुल्तान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की पहली खेप तोनसा शरीफ रवाना कर दी गई है। सामान रवानगी के वक्त ख्वाजा खावर रशीद, इम्तियाज़ अहमद, आरिफ मजीद चौधरी, दर्शन सिंह, डॉक्टर सईद अहमद, जुनेद अहमद और फैसल कमाल राजा समेत दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुजाहरीन ने हुकूमत से जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के फैसले की रोशनी में सरकारी इदारों में फौरी उर्दू ज़ुबान नाफिज करने का मुतालबा किया है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक के बानी डॉक्टर शरीफ निज़ामी की क़यादत में उर्दू ज़ुबान की अदालती फैसले के मुताबिक नाफिज ना करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए उर्दू को नाफिज करो के नारे लगाए गए। डॉक्टर शरीफ निज़ामी का कहना था 2015 में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फैसला दिया था कि मुल्क के तमाम सरकारी इदारों में ख़तो किताबत उर्दू में की जाएगी।
फन पहलवानी से वाबस्ता शख्सियात का दंगल करवाने का फैसला। चेयरमैन रेसलिंग पाकिस्तान नदीम पहलवान ने शहर के मुख्तलिफ अखाड़ों का दौरा किया। नामवर रेसलिंग ऑर्गेनाइजर नदीम पहलवान ने बागबानपुरा में अखाड़ा शाहिद खोए वाला पहलवान और अखाड़ा हसन पहलवान समेत दीगर अखाड़ों का दौरा किया। इस मौके पर नवीद पहलवान, सुहेल भट्ट पहलवान, शाहिद खोए वाला और आदिल भट्ट, हसन पहलवान, कैसर पहलवान और दीगर भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।